ह्या वाटेन पळयत तुमी तुमच्या फाटल्यान आनी मदीं मुखल्यान हें आमचें शेत दिसती पडटाय. त्या शेतां वयर मुगे घर आनी आमी म्हणटाय ते माड्यां म्हणटाय, आमी एरियान माड्यां म्हणटाय. आनी माड्यांसून उदक वचपाचें वेळेक आमगे पिडोलागे घरा भितर आनी आमगे सेर्ज कारवाल्या घरा भितर एक पांडी आहा व्हडली. त्या शेतांत उदक सगळें ते पांडींतल्यान वेळेक पावता. तशेंच मुगे घरा भितर आनी दुसरे सायडीक आनी एक व्हडली पांडी आहा. मुगे घर कालतां पडटा आनी दुसरे सायडीक बेतालबाती चावल थिंगा एक पांडी आहा. ते सगळें उदक एक शेतां येता आनी शेतांतसून ते मागीर उदक दर्या पावता. आतां ते NDA नो डेव्हलपमेंट एरिया म्हणयले बाबा ही पयलीं आमगे पांडी पुरल्या ही शेतां आमगे सगळीं कुसल्या हें थाऱ्या घाले. नो डेव्हलपमेंट एरियाक बसून ती नोटिफिकेशन काडटाय. दॅट ए मिनिंगलेस नोटिफिकेशन. आतां तुमी केस तें सांगता. आमकां गोंयांत एक गोवा लँड यूज एक्ट 1991 म्हण आहा आनी तितून म्हणलो आहा की शेतां आहाय तितून कांय करपा जायना, नो डेव्हलपमेंट. आनी तेजे मागीर 18K म्हण येता. तुमी सर्वे तर फॉर्म 1 and 14 घेय सेक्शन 18K म्हण आसता. शेत तुमी घेयलें 18K मारलो आसता. म्हणजे शेतांत कांय करपा जायना. तेज भायर गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड आहा थिंगाय म्हणलो आहा शेतांत कांय करपा जायना, फकत रोवपाचें. आनी तेज भायर रिजनल प्लान आहा. रिजनल प्लानाक एरिया शेतां ग्रीन दाखयलें, कांय करपा जायना म्हणून. दॅट मिन्स देर आर 3 लॉज, 3 कायदे आहाय सांगताय शेतां कांय करूंक जायना म्हणून. आनी आतां सडनली नो डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून कितें घेवन येयलें. तुमी सगळीं त्या वाटेन तुका 50-60 लाख राण्या चेड्यान सगळीं शेतां कन्वर्ट करून उडयलीं. आनी तें सिस्टम कितें पयलीं कितें आसा आमगे लॉ कितें आहा, एवरी 10 years or 15 years गव्हर्मेंट एक कमिटी कोता आनी ती कमिटी चोयता बाबा खंयच लँड कन्वर्ट करूं जाय ना करूं जाय. मागीर ती कमिटी तें प्लॅन नोटिफाय जाता, लोक ऑब्जेक्शन हाडटा आनी फायनली आफ्टर अबाउट 1 year आख्खें प्लॅन नोटिफाय जाता रिजनल प्लान म्हणून. आनी तें प्लान रिमेन्स इन फोर्स फॉर 15-20 years. पूण आतां सेक्शन 39A हाडलां. म्हळ्यार कितें गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना लँड चेंज करपा जाता आनी त्या राण्यान त्या 39A लायन सगळें आतां लँड कन्वर्शन केलां. म्हणजे इतलें प्लॅन पड केलें आनी दॅट प्लॅन केलें कोणें व्हडले व्हडले इंजिनियर, टावन प्लॅनर्स, आर्किटेक्ट ते बसून कोताय. तें प्लॅन भायर उडयलां आनी 39Aचेर कितेंय पेंट करपा जाता. ग्रीन आहा तें ऑरेंज पेंट करपा जाता. आनी तेका एकू कायदो आहा, पे एंड पेंट. तुमी पयशे फारीक केल्यार पेंट करून दिता तुका, कांय चोयनाय आनी. दॅट इज वाय वी आर डिमांडिंग 39A म्हणजे भायर उडोवपा म्हणून. तुमचो तर खंयचो कायदो चोयचो बूक, टेक एनी लॉ बूक, तुमचो कायदो कोताय त्या दोनां सेक्शन 1 to 50 म्हूण आसतलें. 1, 2, 3, 4 आसताय. ए म्हणो केन्ना आसता, बी म्हणो आसता. गरज पडली जाल्यार एमेंडमेंट कोताय आनी एमेंडमेंटाक घाताय ते 39A, 49A म्हणजे कित्याक 39 जातरी मागीर 40 आहा. ए घायल म्हणटकच न्यू येयल म्हूण कोटा. आनी दीस इज डन वॅन रिक्वायर्ड. पूण हें कितें केलां आतां, हे ऑफिसर बी बसताय ते मिनिस्टरान पयशे करपाक जाय तितून 39A घायले. आनी तुमकां तर केन्नाय सेक्शन मेळप A, B घायल्लें 50% ऑफ द टायम हें फकत चोरपाक वताय. दीस इज डन टू रॉब, दीस इज डन टू चीट. आनी हें 39A पळय आहा तें उडोवपाकूच जाय. बिकॉज गव्हर्मेंटाक जाय ते दोन पयशे फारीक करून तर पेंट करून जाता. कायदो कित्याक जायो, यू पे एंड यू पेंट. कितल्या हजारांनी घेताय ते पर स्क्वेअर मिटर. सो हें पेंट आमी स्क्रॅप 39 म्हण तें जायना. एज आय बीन सेईंग वी हॅव टू स्क्रॅप दीस गव्हर्मेंट. आतां आमचें फिडॉल सांगतालें पंचायताक सरपंच प्लॅन एप्रूव कोताय म्हणून. आय डोंट एग्री विथ फिडॉल. शी कितें आहा आमकां गोवा पंचायत रेग्युलेशन एक्ट म्हण आहा. त्या एक्टान कितें आहा, प्लान तूं घरा काडटा तुवें टावन प्लॅनिंगासून एप्रूवल घेवपा जायो, लँड कन्वर्शन घेवपा जाय, मागीर आनी पंचायताक दिवपा जाय. तो पंचायतान दिलो विदीन 30 days पंचायतान एप्रूव करूं जाय ना रिजेक्ट करूं जाय. आनी तें तर एप्रूव केलें पंचायतान, रिजेक्ट केल्यार एपील घालपाक मेळटा डिस्ट्रिक्ट एकडे डायरेक्टर ऑफ पंचायत ते लायसन्स दिताय. मागीर म्हणजे पंचायताक पावरू नाय रिजेक्ट करपाक. वन्स इट इज एप्रूव्ड बाय टावन प्लॅनिंग, हालीं बेरबाटे 100 प्लान फ्लॅट एप्रूव केली. वॉट पावर डज द पंचायत हॅव टू रिजेक्ट इट. मुगे म्हणणें आहा की आमी न्यू गव्हर्मेंटान पंचायताक परमिशन दिवपा जाय, पावर दिवपा जाय. बाबा ह्या गांवांत तर एक बिल्डींग येतलें मोर दॅन से 4 stories गांवच्या लोकांक ग्रामसभा एप्रूव करून दिवपा जाता म्हूण. अशें म्हूण पावर ना. तुमी पंचायताचेर घायले म्हूण तें जायना. बिकॉज पंचायत डज नॉट हॅव पावर टू रिजेक्ट. आय हॅव बीन एडवोकेट फॉर सो मेनी पंचायत. बिस्ते सरपंचान रिजेक्ट करपा जायना. बिस्ते सरपंच येते म्हळ्यार जायना. पंचायत बॉडीक पावर दिवपा जाय रिजेक्ट करपाक. बाबा आमच्या गांवांत आनी बिल्डींग येयनाय
तेन्ना पंचायतान रिजेक्ट करून जाता. अदरवायज एक पिलगायला लायसन्स मेळटाय. एज अ लॉयर आमी कितलेय पील घाताय आनी लोकांक लायसन्स मेळटाय. सो सिम्पली वी हॅव टू चेंज द लॉ चेंज केल्यार मागीर पंचायता पावर मेळटले रिजेक्ट. तेन्ना पंचायता घेराव करपाक जाता बाबा रिजेक्ट कराय म्हणून. अदरवायज इट डजंट मेक सेन्स. पंचायत आबूज केले म्हणून पंचायता पावर नाही रिजेक्ट करपाक. दॅट इज द लॉ एज ऑफ नाव. आतां कितें आहा आमकां सगळे लोक आतां बीजेपी एश करता तेश करता म्हणटात. तुमचो रेकॉर्ड चोयत बीजेपी केन्नाच 35% हांच्या सुबेज वोट पडना. फकत 35% वोटांचेर बीजेपी सरकार चलयता. आनी उरतो 65% काँग्रेस, आरजेपी, आप, गोवा फॉरवर्ड पार्टी सगळे पार्टी वांटून हातात. वांटिली म्हणटकच चड वोट पडटा जिखिलो ते पासत बीजेपी गव्हर्मेंट चलयता. सो आमी हे दिसांनी वी आर फॉर्मिंग अ ग्रुप कॉल्ड युनायट ऑर पेरिश. एकठांय जायना मोराय म्हणून. कित्याक आमी तर एकठांय जायनाय अबाउट इट. बीजेपी गाडी मारपाक आमकां तोंडना. वी हॅव टू गेट दीज पार्टीज टुगेदर. आनी आमी तर सगळे कॉन्टेस्ट जाले एकठांय. बीजेपीक नॉट इवन 10 सीट्स मेळटले. बिकॉज यू चॅक द रिजल्ट. सगळे एकठांय गेल्यार बीजेपी मेजॉरिटी मेळना. सो आमी युनायट ऑफ पेरिश म्हणून कितें आमगेलें काम आमी गेले. हांव बीजेपीक जोडपाक तयार ना. अपुने हांव बीजेपी ना. अपुने आमगे पार्टीचो. सो आमी सगळ्या उल मारले बाबा आमी वचपाचें. आप पार्टी लिडर आहा ते तकले बसपाचें. तुमी एलायन्स कोताय ना कोताय. काँग्रेसा बसपाचें कोताय ना कोताय. विजयार बसपाचें तुमचें एलायन्स कोताय. आनी टायम दिवपाचें तांकां. अमक्या कॅम्पा भितर सांगाय आमगे एलायन्स जालें. सीट वांटून गेली. नुवें कोणाक दिलें, काँग्रेसाक दिलें, आपा दिलें, कोणाक दिलें. मागीर आमी सगळे एकठांय काम करून हांकां निवडून हाडपाचें. अदरवायज आमी इतल्यो मिटींग करून कसलो फायदो ना. आमी वी विल गिव अ कॉल आनी आमी घेराव करतले हांकां काँग्रेस लिडरांक. आमगे काँग्रेस आमी सपोर्ट करताय. आपात तुमी आमचे बगले येयले 2 जाणां मेळले हाय. यू लिसन टू वॉट वी आर टेलिंग. एकठांय जावय. तुमी एकठांय जायना जाल्यार मागीर सगळे आमी कितें करपाचें आमी. अदरवायज आमी एशेंच उरतले. सो दॅट कॉल वील कम शॉर्टली. सो दॅट इंग्लीश करून पोतून वर्सां मिटींग करपाक नाकाय. आय एम नाव हांव आतां लॉयर आसल्या 47 इयर्स जालीं. तुमचे केस पडटले तुमकां भुरगो दिसता. बट दीस इज हॉटमिक्स. हे हॉटमिक्स पास पडल्यार वयता रोखडेच. सो कितें आहा आमी आतां कितें करपाक जाय. वी हॅव टू म्हाका एक्सपिरियन्स आहा. सगळे एक्सपिरियन्स आसतले. वी नो फ्रॉम एक्सपिरियन्स दॅट नथिंग इज हॅपनिंग हियर. लेट अस युनायट अँड वी फोर्स देम टू युनायट. आमी बीजेपीक जोडपाक गरज ना. आमी बीजेपी बगली वचपाक गरज ना. बीजेपीच्या पुलिसांनी दांड्या मारूं येवपाक गरज ना. आमी तर गेले आनी विजयाच्या घराक बसवले. आमकां पुलीस दांड मारपाक ना. बरें कोत म्हटलें तुमी. आमी कोण हेजे घराक बसवले युरिल्या कोण येवपा ना. मार दी म्हटलें तांकां. आनी तेन्ना आमगे लिडर आहाय ते आमगे आयकतले आनी युनायट जातले. हांव रावता तुमी येतले म्हूण. लेट अस ऑल युनायट अँड गेट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर. थँक्यू. Thank you, Dr. But Dr. एक इचात तुका हांव कित्याक तुवें म्हळां that you don't agree with me. I absolutely accept what you say. But when people object, the panchayat can always remain with the people and beg the people to discard the project. जाता दुसरें then लोकां नाका project. जाल्यार हे ग्रामसभा घालपाचो कायदो डिस्कशन करपाचो कायदो पंचायतीक लय जाता. जाल्यार ती डिस्कस कोताय बॅकअप कोताय ना. चॅलेंज करपाक पयस आमगे बरें यूज कोताय म्हणते आतां तो आमगे बोल्साचो पयसो. कितें जाता पंचायताक पावर नाय रिजेक्ट करपाक. 30 डेजां भितर पंचायतान एप्रूव करून रिजेक्ट केल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायत लायसन्स दिता. So what will the panchayat do? Panchayat power दिवपाक जाय. बाबा हे गांवचे लोकांक तर नाका रिजेक्ट कर म्हणून. Those powers the panchayat doesn't have. That is why हांव सांगता न्यू गव्हर्मेंट हाडपाचो आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी पंचायता पावर दिवपाचे. बाबा हे बेदबाट गांवांक हिंग प्रोजेक्ट नाका लोकांक डिसायड केले नाका म्हणून तूं लायसन्स दिनाका म्हणून. आतां तुवें नाका म्हणलें यू गो टू द डायरेक्टर विदिन 30 days तो लायसन्स दिता. सो वॉट कॅन यू डू. वॉट कॅन पंचायत डू. हांव तुमगे पंचायता सांगना आमगे पंचायताक दीस इज द लॉ. नो change the laws to give powers to the panchayat. That's what I'm saying. या आमी इलेक्शनाक बसून हो काय करून हाडपाक जायो. बिस्टेन सांगले म्हणून जायना. आनी आतां म्हाका हेणे फोन दिल न्ही फायन हें दिल न्ही आनी एक सांगता. जाय पाटी लोक उलयताय. अरे पयशे येयल्यार सगळ्यांगे पयशे घे म्हूण. हे गेले ते गेले वोट जाय बीन मार म्हूण. दिस इज नॉट करेक्ट. आमी गोंयकार लोक
आनी आमगे गोंयकार आख्खे संवसारा आमकां फामाद लोक आमी ऑनस्ट म्हणून आफ्रिका आमगे गोंयकार काम करताले. द ब्रिटीश यूज टू एम्प्लॉय गोवन्स स्पेशली बिकॉज वी वर नोन टू बी ऑनस्ट पीपल. आनी आमी दोगांय कडेन पयशे घेवप म्हणटी दीस इज नॉट ऑनस्ट. हांव अदवोगात, हांवें म्हज्या क्लायंटाक पयशे गेले, ऑपोजिशनाक पयशे गेले, काम केलें हें दीस इज नॉट करेक्ट. सो हांव तुमकां एक सांगता, कोण पयशे घेवन येयलो पयशे घेवप नाय. हें वत म्हणटा तें आमकां डेमोक्रेटीक रायट येता. ते पयशान विकूंक जायना, कोणा कडेन पयशे घेवप नाय. आनी एका पयशे गेले दोग जाणां तिसरे दितना आमी फाल्स जाताय. दीस इज नॉट करेक्ट. वी हॅव टू वोट ऑनेस्टली. This government is happening because we vote dishonestly. Let us make a commitment that we will not take money from anyone. This is our right to vote and we can't sell it. Thank you. आख्ख्या गोंयसून हायले हेंचे आमदारांनी हाती आनी उल्लुचे आयज सगळे पयशे घेवन भोंवताय वोट मागपाक, वोट इगपाक रेडी आसताय. तेका लागून हे रोंग आमदार हाय ते निवडून येताय. कित्याक लोक पयशे घेताय म्हूण आनी हो पयसो चोरेचो आमगे लोकांकडे सोन घेवन मागीर ते वांटून भोंवताय. आतां मागता आमगेला फादरा कडेन, फादर युजिको 2 उतरां सांगपाक. फादर युजिको राउंड ऑफ अप्लॉज टू फादर युजिको. म्हणजे फादर एक आसोता, फादर बिस्माका हाटल्यान, फादर बॉलमॅक्सा हाटल्यान. इवन ही हॅज टेकन एन इनिशिएटिव्ह आमगेली शेतां बाटां राखपाक आनी द वे ही स्पीक्स म्हाका लायक जाता. सो चोवपाक सदां दुसरो फादर बॉलमॅक्स येयला काय म्हण. देव बरें करूं. पळय फादर कित्याक उलयता, फादर कित्याक पडटा. हांव फादरीच न्हू, आय एम नॉट ओन्ली प्रिस्ट, आय एम ऑल्सो प्रॉफिट. वी हॅव अ ट्रिपल मिशन. चर्च टीचीस अस. वी आर ऑल्सो किंग्स हू सर्व्स. सो प्रॉफिट, आनी प्रॉफिट कितें वायटाचेर निशेध मारता. बऱ्याक बरें म्हणटा, वायटाक वायट. हे आमचो कायदो आमचो. हांव फकत मिस करपाक न्हू, पूण वायट आतां जेजून तेंच केलें. जेजूनय वायटाचेर निशेध मारलो, हे खातीर मारलो तेका. म्हणटच म्हाका हे प्रबोधीकपणाचे फादर बिस्माकाचे खबर उबारले. हांव 7 वर्सां 7 इस्ते वाचलो. थंय ताचे कडेन शिकलो, फादर बॉलमॅक्सा कडेन सुद्दां. आनी म्हाका दिसता जेन्ना कितें वायट आसा आमी ओगे रावंक फावना, आमी ओगे रावंक फावना आनी फुडें वचूंक जाय. म्हणटच जायते हांव ह्या दिसांनी आयलां, कित्याक हांव ह्या वाटेन आयलां म्हणून. हांव फाटीं वाडपय आसलो 4 वर्सां. फार्म रोयता थिंगा, व्हडलें दिसपाचें फार्म आसा, इकोलॉजी. आनी थंय खारापूर आयज 97-98 डेज जाता तांकां. 100 डेज जावपाचे मंडे. हांव तांच्या बरोबर 100 दीस म्हणल्यार 10 दीस तरी तांचे सांगता आसलो आनी तांच्या मदें कॉन्टॅक्ट आसा. म्हणटच थिंगा वायट. आनी हांवें थंय पळयलें की हे सगळे कोत्ता पळय ते आमी सरकाराक आमी निवडून हाडटात. म्हाका सांग कायदो आसूंक जाय आसलो. आमकां नाका जाल्यार काडपाक तेंकां. आमकां जाय म्हणून वोट करून आमच्या वोटाचेर ते जिखून येतात. आमकांय ताणें आयकूंक जाय. हे ते प्रोजेक्ट हाडटा बरे आसा, बरे प्रोजेक्ट. लोकांक विचारात न्हू, गांवच्या लोकांक विचारात न्हू हे तुमकां जाय हो कितें ना. कांय जायना. ते वन्स दे इन पावर दे कॅन डू एनीथींग. हे रॉंग. दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. विचून काडपाक डेमोक्रेसी आनी तुका जाय तशें करपाक दॅट इज डेमोक्रेसी ना. पूण आमकां एक हक्क आसूंक जाय सांगूंक हें करता तें रॉंग. आतां हे हाडटा, आयजो प्लॅन हाडला, आमकां विचारला ना. आतां पंचायत कडेन भितरल्यान आसतले, घुसले आसतले भितर. ताणें ऑब्जेक्ट लोकांक सांगूं येतालें ताणें आनी ऑब्जेक्शन हाडूं येतालें. लोकांच्या कानार घालूंक जाय आसलें. म्हणटच हांव म्हणटा आमकां सांगिना. म्हणटच फुडाराक असलें आनी जायते ती नांवां चेंज जातलीं. 39 आनी 49 जातलीं. पूण लोकांक विचारून करपाक जाय. त्या खातीर ग्रामसभा बीन आमकां जाय. आतां कारापूर हांव शिकून आयलां की कारापूर इतलो लोक आसा, तो सादो लोक, गरीब लोक. 100 दीस जातले, कोण आयकना तांकां. तिचे MLA सुद्दां तांकां विजीट करूंक घेवना. दॅट शोज फकत वोट करूंक लोक जाय तांकां. आनी लोक सांगता पळय त्या खरेंच तांकां तांणी सारकें काबार केला. आनी हातून दाखयता सरकार आयकना. हे फुडें जालें थोडे न्हू आमचोच गुन्यांव आसा. आमीच वायट करता. आमकां जाय एवढें म्हजें घर बांदूंक म्हाका जाय तसो इलिगली सुद्दां बांदता हांव. दॅट इज रॉंग. जोण एकल्यान आमी सारके कायद्यान वचूंक जाय.
दुसऱ्याक सुद्दां दुखयता आमी, नेबराक सुद्दां दुखयतात, वायट बीन. दॅट इज रॉंग वी आर डुईंग समटायम्स. इलिगली करतात. भाव भावाक सुद्दां फटयतात. हें करूंक पावना आमी सारकें तें करपाक जाय. हांव चड वस्तू सांगिना, पण शेतां रोयात आनी तांकां न्हू शेतां नाका, तांकां सरकाराक शेतां नाका. दे डोंट सपोर्ट द फार्मर्स, दे नॉट प्रो फार्मर्स. हांवें 5 लाख स्क्वेअर मिटर शेतां रोयलेली आनी सरकारान सांगलें तो आमकां सबसिडी दिता म्हणून. आयज पासून सबसिडी दिवना, 7 वर्सां जाली. दे आर सपोर्टिंग द बिल्डींग लॉबीज. म्हणटची शेतां तर पाड पडल्या. आतां मुद्दम शेतां पळया, ताका अमके भाशेचें तोंड जाता, दुसरीं झाडां जायना. पूण आमी थोडो चड काडी शेतां रोयना न्हू, तिका दुसरीं झाडां जातलीं, दुसरीं झाडां वाडटलीं. ताणी मँग्रुव्स घातले, त्या मँग्रुव्स भितर सरत आसा. हांव चोडणा आसा थिंगा ते आख्खें आयलंड आसलें, शेतां रोयतालें. आतां ते मँग्रुव्स वाडले, तांकां शेत रोवपाक वचूंक मेळना आनी ताका जाय हें अशें जाल्लें. मानशां त्यो बांदूंक जाय आसले. हांवें सांस्कृतीक पडयलां हें, ते बांदिनात. उदक भितर येवनी, भितर हांसाण येवनी, शेतां रोवंक जायना. मागीर पाड जावपाचें, मागीर नॉट डेव्हलपमेंट करपाचें, मागीर सेटलमेंट करपाचें, अशें तेंचें आसा. आनी हांव न्हू कित्याक लागून तुका कोणाक मायक देंवता. हांव एक कांतार म्हणपाचो आसलो, न्हू मायक बरो आसलो म्हणटलो. हय, हॅलो या, वी कॅन प्ले दिस सॉंग. Zori moku shuvanta, jiva kolai tidita, samero bache, sheta bata di bola, puna poda ni pigla, kaizam ka dunya devache. 이것은 노래 천사이다. 마귀야 저주다. 내가 거기야서. 내가 거기야서. 아니 마귀야. 아니 이것은 거래나. 저주다 마귀야. 거기 소리 보드레다. 그러니까 보라스. 그냥 기대 버린 거다. आमचे गोंय लागूक जसो काय मागुया. आनी आमी आमच्या कारजांनी गोंय राखपाचें ते फुडें वचून आमी वावरूंक आमकांय करपा मागुया. आमचे लिडर्स आसा तांणी गोंयचे चिंतचे म्हूण मागया तांचे कडेन. नदी दर्यांनी भोंवतात, कारवी नुस्तें थंय धरतात, जेवणाक रुचाका आब्रील मायाच्या म्हयन्यांत वेळे लोक उदक नाका, उदास करूंक येता. कोडेकार गोंया येता, माझी देवळां गरजो पळोवन खुशाल जाता. गोंय आमचे भांगाराचे, शांती सवस्कायेचे, आख्या संवसाराक जाता. गोंये गोंये आमकां जाये, गोंयचो सायब आसो सोर गोंयांत केन्नाच वायट ना जावचें.
क्रिस्तांव मुस्लिम हिंदूचे एकवटान शांतीन जीवन कोण गोंय गोंया मोगाचे पूण गोंयांत पळयल्यार खरें दूख दिसता आता हे वायट येता दोंगर शेतां काबार जाता आमचो लोकूय उणो जाला आमचो लोक गोंयांत रावंक सोदिना थिंगा बरें आसा थिंगा रावंक सोदता आनी बरें आहा तें पाड घालता आनी हांगा दुसरे येता रावपाक बरें करूंक सोदता आमी सांबाळूंक जाय आमी गोंयचो मोग करूंक जाय आनी हाचेर वायट आसाचेर आमी निशेध मारपाक जाय मातसो पाद्रीच कसो तुमी हो निशेध मारपाक जाय पूण आमी अवघे रावंक पावना आमी उठूंक जाय गोंयचे नोदोर पळयल्यार परिस्थिती पळयल्यार दोळ्यान दुकां येता वेता थंय भ्रश्टाचार गोंय लुटून केले काबार जादू पोत्ता गोंयकार आमी ओगे रावल्यात आत्माय बांदून बसल्यात गोंयचो शेवट कोटा आतां दुरून उठल्यात आमचो ताळो उबाल्यात आमची गोंय सांबाळूंक जाता गोंये गोंये देवा देणे तुवें हांवें सगळ्यांनी सांबाळूंक जाये गोंये गोंये आमचे गोंये वाडलोले काबार केलोले गोंय कोरया नवे Thank you, Father. बरे मधुर थाड्यांनी फादरान एक गोंय सॉंग म्हणलें and it was quite touching because every word in it was about Goa and to protect Goa. So आज फादरान जेशकोन सांगिला आमकां आनी एक शिकोण दिल्या सो प्रत्येक गोंयकार आपणागेले सोयम जावं तें शेत दोंगर आमगेली न्हंयो आमगेले मँग्रोव्स हे सांबाळटले आनी मुखार आमी एकवटान युनिटी दाखयतली कितेंय वायट आमगे गोंयांत जाता एक युनिटी दाखोवपाक गरज आनी अशेंच कोन्न जेन्ना एक एक्टिविस्ट उलमातलो ओ आमदार उलमातलो हू टेक्स इनिशिएटिव्ह जेश कोन्न नॉर्थान विरेशान घेयले इनिशिएटिव्ह आपणा गेल्या गांवांक 39A नागमोंड तें स्क्रॅप केलें वेन्झीन आपणागे गांवां इनिशिएटिव्ह घेयले बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन इनिशिएटिव्ह घेयले सावथासून सो one round of applause to Venzi because he is one of the Amdar from the south who took the initiative. Our inga politics korpa elna, neither I'm into any political party and neither I'm praising someone. I'm praising him as an individual because he took an initiative. आता आमगे साउथा कितलेशे आमदार हाय, कितलेशे ex आमदार हाय. So nobody took this initiative, but Venzi took it. तेक लागून हांव तेक वालवर म्हणटा आमगे सावथाक तेणे इनिशिएटिव्ह घेयलो आनी तेणे हो मुवमेंट दाखयलो की लोकांनी एकवट दाखोवपा जावो आनी हे 39A स्क्रॅप करपा जाय म्हण थँक्यू मागता वेन्झी लागीं हे टेक्निकली आतां तो एक्सप्लेन करतलो शेतां हुंय कितें कात तें देव बरी सांजे गुड इवनिंग एवरीवन सो पयस सुवातेर आज हांव तुमगे गांवांत तुमगे गांव केस दिसत तो तुम चोयला आनी हे बेतारबाती गांवांत ही जितली शेतां येल्लो मार्क केलो हांवें ती तुमगेली 39A अंडर NDA म्हूण झोन चेंज करपाचें आतां हो प्रयत्न जाल्लो ही जी जमीन तुमकां दिसती पडा ही जी शेतां
ही शेतां आहाय ही सगळी शेतां आहाय ती टोटल तुमगेली सध्या वेरपाटीचीच 13,16,434 13,16,430 आणि 4 स्क्वेअर मीटर ही जमीन तेमी आता ऑफसा बसून माग केल्या. आता 39A म्हणलो कितें जे भाशेन एग्रीकल्चराक कितें कोता जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा ते भाशेन हे लँड यूज म्हणटाय लँड यूज हो लँड यूज कितेंय जरी तरी चेंजीस करपाक जायो एक 10-15 वर्सांनी जरी तरी आमकां दिसता आनी जाग जायो कितें सेटलमेंट करपाक डेव्हलपमेंट करपाक जाल्यार जे भाशेन राजारावान दोतोरान सांगिल्ले ते भाशेन एक कमिटी बसोवन थ्रू द रिजनल प्लॅन ह्यो चेंजीस करपाक जाय. पूण आतां रिजनल प्लॅन करपाक कमिटी घायनासतना 39A म्हूण कायदो आला आनी ते कायद्याचेर रेझोल्युशन घेवन एक नोटिफिकेशन काढून ते म्हणून सोदताय की ही सगळी जमीन ते NDA करूं सोदताय नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया. आता प्रॉब्लेम जावना हे आमी जरी तरी हेजे निषेध माननाय आणि तेमी जरी तरी ही जमीन आज NDA केली हाल तेमच्यांनी होच कायद घेवन तुमकां कोणाकडे इच्छा नासतना ह्यो सगळ्यो सेटलमेंट जमिन्यो जाय ते भाशेन कन्वर्ट करात. आता विचारपाक सोदिता हे समज शेता जमीन तुमगेली जाल्यार तुमकां विचारपाक जाय की नाका. हे समज कोणाकूय शेत आहा ते चेंज करूं जाय जाल्यार पंचायतीक विचारपाक जाय की नाका. BDC मेंबराक विचारपाक जाय कुंडारीक विचारपाक जाय शेतकामत्याक विचारपाक जाय की ना. सो विचारले तुमकडे सो हाल्या तुमगे घर जी आहाय ती तुमकां विचार नासतना 39A समज ते गव्हर्नमेंटा नावाचे केले जाल्यार तुमकां मान्य जाता मान्य जायना. माड आहा तो तण करूं जाता माड आहा तो ग्रास मुडपा जाता शेतान ते दोंगर मुडपा जाय ओके हाय तू आनी लसपा कितें शेता तो दोंगर मुळो जाता तो शेताचे शेत उरो जाय आनी शेता जर तर कितें चेंजीस करूं जायो जाल्यार 39A करूं जायना. हो कायदो इल्लीगल कायदो आनी तेका लागून आज कोर्टान गेलो हाय गोवा फाउंडेशन हो कायदो उडोवपाक आनी हे कायद्यांतल्यान आतां हे NDA म्हूण कमेस केला आनी हेका टायम दिलो हा निषेध मारपाक. आनी ही शेतां आपल्या गेली न्हू म्हणून निषेध मारपाक गरज ना. जी कोणाली घर आहाय तेमी हेचे निषेध मारपाक गरज आहा कित्याक आज जरी तरी हो कायदो लागू जालो जाल्यार हाल्या तो कायदो हिंगाय लागू जावपाक शकता. आज जे NDA कोतले ऑफिसा बसून आनी NDA केले म्हणटरी मागीर ऑफिसा बसून हो गोंय सरकारान हो आपली जमीन हडप करपा जाता कित्याक कायदे न्हू. एक पाट कायदे एक जरी तरी आमी कांय म्हणनासतना जरी तरी ती ऑफिसा बसून जरी तरी विश्वजितान शेत आहा ते NDA करूं जाता जाल्यार ऑफिसा बसून NDA आहा ते गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी करूं जाता ताकी गोंय जितली शेतां आहाय ती गव्हर्नमेंटान व्हरता कित्याक हितून आनी कांय ना कायदो म्हणटा विश्वजीत सांगता ते तशी करूं जाता. सो हेचे निषेध मारपा जायो की नाका. सो हे निषेध मारपा लागून आज सगळ्यांनी म्हाका दिसता एक चिंतपा जाय. आज आमी पावसान सोंडिलो आहा सोंडिला की ना. एक म्हयनो जालो डिले जालो पावस आनी असोय जाल्यार पावसूय ना. सो जरी तरी ही सगळी NDA करून हाल जरी तरी कन्वर्जन जालें आनी सेटलमेंट जालें आनी सगळे बिल्डिंग आनी बंगलो येयले जाल्यार त्यो हिंगा पास घालपा ना हिंगाय पावस पडपा ना सगळ्याकूय पावस पडपा ना. सो हांव म्हणटा तें आज लोकांनी गरज आहा की सांगनासतना तुमकां हुस्क दाखोवपाची गरज आहा. सांगनासतना ऑब्जेक्शन फायल करपाक गरज आहा आनी जरी तरी तूं ऑब्जेक्शन फायल कोनाय जाल्यार हे ते सांगत ते आपूण कोण वयतले ते कळो जाय की लोकांक हुस्क आहा आनी हितून घुसपावपाक कांयच ना. जरी तरी हे जमनीचेर गोंय खंयच्याय जमनीचेर कितेंय चेंज करूं जाय जाल्यार रिजनल प्लॅन हाड आनी तुका जाय ते लोकां मत हाड आनी लोकांक तो मान्य कर आनी मागीर कर. पूण रिजनल प्लॅन नासतना 39A आड हे जमीन चेंज करपाक जायना.
आम्ही 2 दीस पहिले माजोड्डा आले. माजोड्डा 2,50,400 स्क्वेअर मीटर. आज हिंगा 13 लाख. माजोड्डा 2,50,000 हिंग 13 लाख 16,000. 13,16,434 जमीन. सो आज आम्ही सगळी हिंगा हांव गांवांनी जे जाग्यार लोक आमकां एकठांय जातात त्या लोकांक हांव फकत एक अवेअरनेस करपाक वयता. हे अवेअरनेस केलेंच जायना. 100 लोकां 150 लोकांक घेवन अवेअरनेस केलो जाल्यार खंय साल्वार जावपा ना. लोकांनी काळजाचे हात दोन म्हाका दिसता ही ऑब्जेक्शनां आज जरी तरी तुमकां समजना जाल्यार तूं म्हज्या ऑफिसांत ये. तुमकां जायो एक दीस जायो हांव येयलोलो कोणाकूय मुखार काडय हांव येता. पूण हांवें आज हे सगळ्यांक क्लियर समजमायलो कायद्या प्रमाणे रिजनल प्लॅन हाडून ह्यो चेंजीस करपाची गरज आहा. रिजनल प्लॅन हाडा जाल्यार हे सगळे निशेध मारपाची गरज आहा. रेडी आहाय तुमी? स्क्रॅप करूया. कित करूया स्क्रॅप? 39A स्क्रॅप करूया. शेताची शेत करूया. सो आज मागोता की सगळ्यांनी आम थोडो लोक एकठांय जाला. सो सगळ्यांनी उब रावन आज आम्ही एक सिग्नेचर कॅम्पेन केलो आहा. सो हे एक रेझोल्युशन घ्या. मागोता उब रावाय हात वयर काडाय आनी आमी सगळे एक रेझोल्युशन घ्या. हिंगा हांव उलयता कोंकणीन तेतून रिपीट कराय. आमी बेरपाटकारां आयज जुलायचे 10 तारखेर एकठांय जाल्याय रेझोल्युशन घेवपाक की आमी टीसीपी अमेंडमेंट 39A स्क्रॅप कराय म्हूण मागताय. आमी आमगेली शेतां आसची म्हूण मागताय. आमी एनडीझेड अंडर 39A स्क्रॅप कराय म्हूण मागताय. आम कुसका आहा की हो सरकार बीजेपी गेलो आमगेल्यो जमिन्यो सोदतलो. आमकां तेचेर सरकाराचेर विश्वास ना. आमकां भंय आहा की एनडीए करून तुम्ही जमीन आपण सरकार हडप करतले. ताका लागून आमी सगळे एकठांय जावन 39A स्क्रॅप कराय म्हूण डिमांड करताय आनी नेलो रिजनल प्लॅन करून आमगेले गोंय आनी बेरपाटे साल्वा करपाक मागताय. देव बरो करूं. आतां एक स्लोगन घाल्या. हांव म्हणटलो आमकां नाका तुमी कितें म्हणटली? मागीर हांव म्हणटलो आमची शेतां आमकां नाका. आमची शेतां आमचे दोंगर आमचे गोंय देव बरो करूं. थँक्यू. वक्ता सगळ्या लागीं फॉर्म आहाय ऑब्जेक्शन फॉर